हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने स्वागत कर मोर एक नुआ फ्रेश वीडियो को आज बर्तमान कुआर पुणे चली बर्तमान कुआर पुणे माहौल चली झील मान द्वारा गोटे आम पाख गाँव में कोठी तैयारी होची फूल फूल मूर्च फूर्च पकई गोटे कोठी तैयारी कर विभिन्न प्रकार फूल आपण मानक देखी आ सहित गोटे छणे बंधा जड़े रोचे गोटे मनीष भर मनीष छणे पूरा बंधा रोचे सी गोटे निरा परंपरा गाँव रही पूरा पुरातन काल रही आसी आपण मानक ब्लॉग माध्यम देखे सदानपुर गोटे नुआ बहुत काल कौ गाँव एत आडंबर हुए गाँव में बहुत आडंबर हुए आपण मानक देखेबी ब्लॉग सहित जोड़ी रही था नांडू भाई आसिक पहुँचले कम लेट्रे बहुत लेट्रे आसिक पहुँची लांडू भाई बाहर सारे मुझे तो रेडी अलरेडी थी लांडू भाई आसिक कम पहुँचले बाहर सारे बर्तमान जावा सदानपुर आपण मानक देखे जय जगन्नाथ विभिन्न प्रकार चित्र सब आंका कई फूल आपण मैंने देखुं आठ भी आम आक फूल सब आसते आम भाई मैंने सान भाई मैंने आसिक पहुँचती कौन फूल सब आंका भल लगे आसुली मझे आसी पार प्रथम पहुँची ब्लॉग मध्यम आपण मानक देखा देखो विभिन्न प्रकार चित्र सब आंका स्पेशल आम आंका कई फूल आंका सुंदर देखा पुनी पुआ पूरा माती आई फूल पकेबार चलती ये सी तार गोटे एक्सट्रा तार चल Roast almond. आम गाँ भितर बर्तमान एंट्री गलु देखुं पूरा लाइट फाइट सजे पूरा लिचु फिचु लगे बढ़िया आगर भर भाई केमी लगुच सब भल देखो के सुंदर सब आंका फूल
स्पेशल कहीं फुल Anyway, show me the ring. ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କଳା ଶିଖି କେମିତି ଲାଗେ? এই কোটি পরম্পরাটি প্রতিবর্ষ আশ্বিন মাস কুমার পূর্ণমী পূর্বদিন অনুষ্ঠিত ହୋଇଥାଏ। ତା ଗ୍ରାମର କୁମାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଗୋବର ପାଣିରେ ଦାଣ୍ଡ ଲିପିଥାନ୍ତି ଏବଂ କଇଁ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକୃତିର କୋଠି ତିଆରି କରି ତାକୁ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ସଜେଇ ବହୁତ ମନୋରମ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି କୋଠି ଉତ୍ସବଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାନନ୍ଦପୁର ଏହି ଦିନଟି ଆନନ୍ଦର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୋଠି ଉତ୍ସବଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱର୍ଗତ ସପନୀ ଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସେ। ଏହି କୋଠି ଉତ୍ସବଟି ସେହି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କୋଠି ଉତ୍ସବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୋଠିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ବାଳଭୂତ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ବାଳଭୂତ ଆସି କରେଇଥାନ୍ତି? ବାଳଭୂତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ କୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନା ରେକର୍ଡ଼ର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ଆସିଛନ୍ତି ସଦାନପୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ କୋଠି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କହିବେ? ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଲ ହୁଏ, ଭଲ ହୁଏ, ବଡ଼ ଆକାର ହେଉଛି। ସଦାନନ୍ଦପୁର ଏକ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛରେ ଆମର କୋଠି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆମର କଇଁ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ଆଉ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା କେତେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠି ହେଉଛି ବଡ଼ ଆକାର, ଭଲ ତାଜମହଲ ହିସାବରେ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରାଯିବ ଆଉ ଭଲ ହେଉଛି ନା ଦେଖିବା ଆଉ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ସେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, 5, 6, 7, 8 ଜାଗାରେ ହେଇଛି ବୋଧେ, ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି କାଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ନା? ନା ନା
ଆଇଟା ଜଣା ପଡି ଲାଗିଯାଇଛି ୟୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ପତ୍ରଟା ଖୋଲି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଲଗେଇଛନ୍ତି ୟୁ ଭଳିଆ ଡବଲ ୟୁ देखते सदानंदपुर पूरा आज प्रबल भिड़ लोक गहली आज सदानंदपुर कोठी देखा भाई केमी कौन लगुच कोठी बढ़िया लगुच सब वर्ष आस ए वर्ष केमी लगुच अलग प्रकार प्रोग्राम बढ़िया ए वर्ष अलग प्रकार ना बहुत जगह भी बहुत जगह नुआ नुआ पूरा लाइट सजाई सजैक भल से कर देखुं ए भाया कौ वर्ष हो ना ये वर्ष मुझे प्रथम देखुँ आम तो देखिले सदानंदपुर कोठी ता सहित ये देखु पालभूत आमर बंधा तैयारी नुह लोक पशि ता भर सजा जाऊँगी पालभूत भाया छण फण बंधा हो सजा जाऊँगी आ सी डांस करेंगे माइक ताले ताले ता सहित गोड़े बाड़ेबे परंपरा रही आज देखिए ना आज नाची दऊ टे गला भाई लाइन फोटो उठो लाइन रोका छण पूरा कवर हो गोटे मनीष पैसा भितर
हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। जदि वीडियो भल लगे ताल निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा भूलिए नहीं। रही जय जगन्नाथ।